Pozdrav ekipa još jednom, evo danas ćemo na Mercedesu 270 CDI motoru mijenjati alternator. On nam se nalazi tu dole unutra, malo je teže možda vidjeti, tu dole je na dnu i on radi probleme, ne puni dobro, dovoljno ne puni, napon pada, mogu vam pokazati to šta se dešava, ne valja mu uzbuda. Ja sam ovdje kupio rabljeni alternator, repariran, tvrde da je potpuno ispravan, pa ćemo njega ugraditi. Ovo je potreban alat za to. Znači trebate pola cola gedore, 3 osmine gedorice, specijalne ključeve tu. To su vam EZ ključevi, gedorice za 4 vika koja drže alternator. Trebate okaste ključeve za blokirati španer remena. Tu na ove 4 rupe gornje, ove 2 gornje rupe i ove 2 donje rupe su ta 4 vika sa EZ glavama. Morate ići ispod auta u gravu, odvojiti oplatu, ali to ćemo vam pokazati kasnije. Evo ekipa kaj se dešava, znači kad auto radi na leru, on jednostavno ne puni dovoljno. Čim dam gas na 1200 okretaja, napon raste, te na 1400 on daje 13,8, inače kad je hladan daje 14 volti. Ali čim ja pustim njega na ler gas, on će past, neće puniti, vidite kako pada, i padne skroz ispod 12 volti, znači ne valja mu uzbuda. I ponovno opet, znači kad dam gas on će porast i ovak će past. Evo vidite. I to nije dobro, to uništava akumulator i auto radi dobro, mislim, to je nemoguće tako voziti. Znači ovako, da bi mogli pristupiti alternatoru moramo skinuti kutiju od filtera, moramo ove cijevi odvojiti ovdje, moramo skinuti poklopac motora, ove torkse odšarafiti i moramo izvaditi ventilator. Ventilator se vadi jednostavno tako da se moraju odšarafiti ova tu 2 vika i ova tu 2 vika te ovaj tu nosač. I onda možete ovo odmaknuti i na taj način može doći do ventilatora koji se veoma jednostavno samo izvuče van. A sad ću ja krenuti postupati. Idem skinuti poklopac, skinuti filtere, ove cijevi, pa ću vidjeti kako ću doći, koliko će mi se prostora otvoriti. Znači evo poklopac smo skinuli, sad ćemo odšarafiti ove tu šelne, da odvojimo ovo crijevo usisa, odvojit ćemo i ovo crijevo gumeno, to se veoma jednostavno vadi, to se samo otkopča, odavde izvuče van. Inače ćemo doći do ovog donjeg dijela da vidimo šta će nam se otvoriti i kako ćemo najlakše pristupiti. Inače morat ćemo i remen otpustiti, a to ću vam pokazati kasnije. Znači evo ovu cijev smo skinuli, imamo ovu gornju šelnu i donju šelnu koja je na turbini se nalazi i gore na filteru uljnih para, ventilu uljnih para vam je ovo cijevo. Imate tu jack sa 2 žice, to je senzor temperature i uljnih para. Evo, na 2 žice, on se veoma jednostavno skine, samo kliknete na ovu klipsu i svučete dolje. Mislim, to nije problem, stvarno nije kakav problem, to nije izvući van. Isto tako izvaditi i ovu cijev je veoma jednostavno, svučete ju odavde dolje i od naprijed i davde izvadite van ove 2 klipse, samo je povučete rukama, ona je mekana, nemojte se bojiti da ćete ju strgati, to je bez problema ide dole. I onda nam se ovdje otvara prostor, sve veći i veći kako bi mogli pristupiti alternatoru. On se nalazi tu dolje unutra,
Čekajte da posvjetlim da vidite. Da, on se nalazi tu dolje unutra, vidite. Trebamo još odvojiti ove cijevi ovdje, gore, ove cijevi od vode i tako. Moramo pustiti antifriz van, zato što je to vodom hlađen alternator i treba pustiti antifriz. To ću vam pokazati ovdje gdje se pušta, ima pipa na hladnjaku motora. Znači ovako moramo skinuti ovu donju plastiku motora ispod i drže ovakvi vici, za njih vam je potreban gedorica 8. Otpustimo plastiku, maknemo plastiku. I onda ćemo vidjeti kako pristupiti od ozdola alternatoru. Znači eto, moramo otpustiti antifriz ispod. To je ovaj crveni čep ovdje. Njega samo lagano otegnete, ne ide skroz van, nego samo otegnete malo i krenut će antifriz curiti tu. Ispustit ćemo antifriz iz motora van. Ovdje tu se nalazi alternator. Od ozdola treba će osloboditi ova dva vika. Ovdje. Treba će otkopčati žice. Prije toga je bitno da skinete plus klemu s akumulatora, to ćemo isto pokazati. Ove tu vike treba osloboditi ovu plastičnu cijev, što se radi od ozdola. I naravno, remen. Antifriz smo ispustili na ovu pipu, ovdje crvenu, veoma jednostavno. Sad ćemo tu odvojiti ovaj kabel. Tu kliknete na ove dvije sa strane klipse i on je vrlo jednostavno ide van. To nije nikakav problem za zvaditi. Ovu maticu gore morate očarafiti, ovo. To je uzbuda, alternator, ali prije toga skinite klemu s akumulatora, jednu. Nije bitno koju. Bitno je da skinete klemu s akumulatora. Znači ovako moramo skinuti klemu, smo rekli. Akumulator se nalazi ovdje ispod ovog filtera za klimu. To je veoma jednostavno za izvaditi na tri klipse. I ovako vučete ovo van, to je veoma jednostavno. Tu je akumulator. Skinite klemu koju želite. Hoćete plus, hoćete minus, tak svejedno. Bitno je da odvojite jednu. Ili možete ovdje odvojiti masu. Svejedno. Ali je bitno da odvojite klemu. To je bitno. Znači sada kad smo odvojili klemu, bitno je i pustili antifriz naravno. Trebate odvojiti ove dvije cijevi ovdje. Ove dvije cijevi treba odvojiti. Pumpe za vodu i ovu cijev ovdje odvojite. Ove vike odšrafite. Skinuti dole. Tu ima jedan osigurač koji se izvuče, to ću vam pokazati. I gotovo. I to ide van i onda mu se došli do dva vika do alternatora. Da ih odvojite. Znači evo ja sam odvojio te dvije cijevi, tu nešto malo antifriza kapa, to nema veze, možda vam iscuri jedno pola litre odavdje iz pumpe, ali to vam ne znači ništa. Budete nadolijali unutra antifriza svježega ili vode, tak svejedno. Sada treba ošrafiti ova dole tu dva vika, ovu cijev odvojiti i onda ćemo pristupiti oslobađanju remena. Remen ima tu natezač unutra, koji se, evo vidite ga tamo, koji se pomakom ključa otpušta i stavite unutra komad vika ili tako nešto pa da se to blokira. To vam ne mogu pokazati baš tu jer tu je skučen prostor i to će biti teško odraditi, treba baš pripaziti. Ja ću probati to napraviti bez da izvadim ovaj ventilator van. Ako će mi ići, ako neće, onda ću morati vaditi i ventilator. Eto vidite, ja sam remen otpustio. I tamo ako vidite, vidjet ćete čavel tu unutra. Znači, jednostavno stavite ključ, gore 17, dole ima jedna matica, stavite ključ 17 i stisnete ga dole. Ja sam uspio uz ventilator ovako stisnuti ga dolje i onda ugurati ovo. Je malo teže, ali može se i na taj način. Probajte, poslije ću vam odozdola pokazati kakav je sistem nosača, pa kako to radi. Imam jednoga u stvari, pa vam mogu pokazati kako to izgleda. Evo vidite, španer vam izgleda ovako. Znači, on stoji ovako na vozilu, na motoru, pošto tamo ne mogu vam pokazati, stoji ovako na motoru. Ovdje se tu stavi ključ 17 ili zvijezdat unutra. I onda micanje ključa kontra smjera kašljike na satu
ovaj položaj, rupa vam se pomakne dolje i poklopi sa ovom rupom kad dođe do kraja. Znači do kraja ga stisnete, on dođe do kraja i to vam se poklopi. I onda sam ja ubacio onaj čavao koji tamo ste vidjeli. I to je to. Obrnuti sistem je za skidanje. Znači malo stisnete samo da može čavao izvući i on će sam se vratiti gore i našpanat remen. Evo, nadam se da sam vam tu pomogao, pošto tamo ne mogu snimiti adekvatno. Znači ova cijev je tako vam se dole nalazi, na alternatoru su dva vika, mala koja ćete došapiti sa gedoricom 8. Ovo samo izvučete van, gore imate jedan vijak za 10 i ovaj zeger osigurač. Evo, znači tu smo sada to odvojili, crevo maknuli sve i sad ćemo pristupiti od šrafljivanju alternatora. Znači imamo 4 glavna vika, njih se šrafimo i sad koristimo onu famoznu gedorice, ove EZ. Te famozne gedorice ćemo sada koristiti. Koristit ćemo EZ 10, ja mislim, ili 12. E12. To su te ribice. Kaže neko da može običnim gedorama, ali onda se u većini slučajeva potrgaju šarafi i glave spucaju. Znači ovako, ima jedna caka. Nakon što spustite gornja dva vika glavna i ova ovdje donja dva vika, nećete moći alternatora odavde izvaditi van ovuda. Nema šanse, neće vam proći. Na V203 liniji morate i torzijonu osovinu otpustiti, tako da otpustite ova ovdje dva vika, isto tako i na drugoj strani ova ovdje dva vika. Onda ćete moći torzijonu osovinu spustiti dolje i pogurnuti ju malo iza, bez ikakvih problema, i ne morate auto dizat, i onda ćete moći, tu će vam se otvoriti rupa za ovaj raspon ovdje i moći ćete izvaditi van alternator bez ikakvih problema. Ja ću to napraviti i odvojiti naravno ove žice sad kad smo odvojili akumulator. Eto, znači otpustili smo taj 4 vika, 2 ovdje i 2 ovdje. I lijepo torzijonu osovinu možete s njom šta hoćete, ne morate auto dići i nema nikakvih problema. Možete i poslije lijepo vratiti nazad, spustiti sve. I sad ste dobili tu prostor da izvadite van alternator, bez problema. Evo ovako, kad smo to skinuli, onda ostane ovdje gumica jedna, crvena. One su dobre, one mogu se koristiti još, a ovdje je glatko, zato što je druga gumica u alternatoru ovdje. Ja na njih malo metnem ovog silikona crvenog za izolaciju, malo stavimo ovako, samo lagano po ovom dijelu i malo tu gore, čisto malo na gumicu, radi sigurnosti. Sad ćemo ga vratiti gore i znači stežemo ova 4 vika, ova 2 i ova 2. Nakon toga ide remen i sve se vraća nazad. To ćemo sad malo, ne tako detaljno, malo ćemo to razvući na brzinu. Evo ga. I to vam je to. Budete vidjeli. Evo ga, tu je ekipa. Ova 4 vika smo zašrafili, znači. Gumice su sjele kao što vidite na svoje mjesto. Ne možete to puno fulat, ništa. Sad ćemo početi vraćati cijevi od turbine, znači sve obrnutim postupkom prema nazad. Sad da ne idem opet u detalje, neće biti vjerojatno nikakav problem ni vama. Evo ga, znači cijev od turbine smo spojili. I stegnuli ona dva dolje tanka vika, ovdje. I to je to, sad ćemo spojiti ove cijevi za vodu na pumpu. Staviti, vratiti gore remen. I pomalo vraćati ove cijevi za zrak, usisi to na turbinu. Ovdje pazite da nešto ne lupite, da vam nešto ne uđe u turbinu. Ovo jako pazite na ovo. Ako ste rastavili, sastaviti vam neće biti problem, samo obrnuti proces. Znači sad kad ste stegnuli i ove šelne i stavili cijevi od vode, sad ćemo staviti remen. Najbolje vam je remen kad skidate skroz ne odvojiti, nego samo ga skinuti s remenice od alternatora.
da ga ne morate poslije napeljavati. Ako niste skidali ventilator, onda vam je znatno teže. Ja u svom slučaju nisam. Znači to sad tu. Vratimo ove cijevi od usisa, uštekamo ove konektore, mjerača protoka zraka i količine uljnih para konektor i to je to. Vratit ćemo unutra antifriz i probati upaliti da vidimo kako radi. Znači ovako, vratili smo cijevi od turbine i ove, samo ove šelne moramo još stegnuti, ovu šelnu i ovu šelnu dolje. To smo vratili nazad, cijevi od turbine i toga. Još nam je ostala cijev ovog usisa tu. To se lako vrati, poklopac s motora, to ćemo isto vratiti. Spojili smo akumulator, nakon što smo spojili alternator dole. Sad je bitno da vratim unutra antifriz, onaj izvađeni van unutra. I idemo probati upaliti, da vidimo hoće li raditi alternator. Evo, šta reći? Na 1000 okretaja 14. Na 700 okretaja na leru 14. Ovo coolant, fali mi ovo tekućine što mi je i curila ono u antifrizu i to je to malo kaj suru, to ćemo dolijati. I ESP, to je normalno je bio bez akumulatora. Uglavnom ekipa, evo, isplatio se popravak. Radi, sretno, probajte i vi.